अस्सलाम वालेकुम, हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं टोरंटो में पाकिस्तानी कम्युनिटी का मकबूल न्यूज चैनल ता अवामी। नाज़रीन, सिंध की जेलों के दो नामवर काजियों की मुजरिमाना गफलत और लापरवाही की सजा जो है सेंट्रल जेल कराची के सुपरिंटेंडेंट हसन सैतो को मुअत्तली की शक्ल में दे दी गई, जबकि खुद लड़काना जेल में हंगामी सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई जब वहां से एक खतरनाक कैदी वाजिद जतोई को जो है सेंट्रल जेल कराची मुंतकिल कर दिया गया, जिसके बाद से जो है लड़काना जेल के कैदी बतौर एहतजाज माड़ी से जो है अपनी अपनी बैरकों में नहीं जा रहे, जिसकी वजह से जो है 24 घंटे गुजर के अब तक जो है वो लड़काना जेल को बंद नहीं करवाया जा सका। एक हंगामी सूरत हाल वहाँ पर इस वक्त आ रही है। प्रोग्राम में आगे चलकर हम इस पर भी डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम के अगले समय हम ये भी बात करेंगे कि आखिर क्या वजह थी कि सिंध के आईजी मुश्ताक महर को मोटरवे से निकाले जाने वाले एसएसपी अली शेर जाकरानी की खिदमात सिंध पुलिस के लिए हासिल करने के लिए उन्हें रिक्वेजिशन भिजवाने की नौबत या ज़रूरत पेश आई। इस पर भी बात करेंगे। और एक बार फिर जो है साउथ के डीआईजी नईम खरल और खुद जो है आईजी सिंध मुश्ताक महर के दौरान झड़प हो गई है, जिसमें वाज़ा तौर पर जो है साउथ के डीआईजी शर्जील का ये कहना है कि अगर आप मुझे तब्दील करना चाहते हैं और मेरी जगह पर आपने मुक़द्दस हैदर को लगवाना है तो आप मुझे वैसी तब्दील कर दें, मुझे बार बार मामूली वाक़यात पर जो है मुझे मेरी सरजनिश करने की कोशिश ना करें। जबकि खुद सीटीडी कराची के हाथों जो है वो एक ख़तरनाक दहशतगर्द काशिफ की गिरफ्तारी की भी इत्तला मिली है, जिस पर सिंध हुकूमत की जानिब से 5 लाख रुपए का इनाम मुकर्रर था। हम बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम की शुरुआत जो है वो अपनी टॉप स्टोरी से करते हैं कि क्या वजह है कि सेंट्रल जेल कराची के सीनियर सुपरिटेंडेंट को आज सिंध के वज़ीर आला की जानिब से चीफ सेक्रेटरी सिंध मुमताज़ शाह ने जो है मुअत्तल कर दिया, यानी हसन सैतो की मुअत्तली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। उन पर यह इल्ज़ाम है कि उन्होंने एक बाअसर कैदी शाहरुख को पिछले 1 साल से प्राइवेट अस्पताल में इलाज करने की सहूलत फराहम की थी। इस सिलसिले में खुद हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राई को जेल और होम डिपार्टमेंट के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए ने नाम ना ज़ाहिर करने की शर्त पर यह इतला दी है कि ये फैसला करना जो है ये सेंट्रल जेल कराची या सिंध के किसी भी जेल के सुपरिंटेंडेंट का नहीं होता है कि किस कैदी को अस्पताल भेजना है या किस कैदी को नहीं भेजना। ये तमाम तर फैसले जो है ये होम डिपार्टमेंट और ख़ुद आईजी जेल खाना जात के होते हैं, और जेल के डॉक्टर की मर्जी के बगैर जो है ये तयन करना मुमकिन ही नहीं कि कौन सा कैदी जो है इलाज के काबिल है या नहीं। ये काम जो है सुपरिंटेंडेंट जेल का है ही नहीं। जेल का काम जो है वो ऐसा पोस्ट मैन के है कि जो ऑर्डर ऊपर से आता है उस पर उन्हें अमल दरामद कानून के ऐन मुताबिक करवाना होता है। शाहरुख जो है वो एक बाअसर कैदी है जिसका इल्म मीडिया को भी सबको है कि उनके वालिद के ताल्लुकात जो है खुद आसिफ अली जरदारी से बहुत ज़्यादा गहरे हैं, और ख़ुद आसिफ अली जरदारी के हुक्म पर ही सिंध के जो वज़ीर आला है मुराद अली शाह ने ही जो है ये तमाम अरेंजमेंट करवाया था कि इन्हें किसी तरीके से जेल के बजाय जो है किसी भी प्राइवेट अस्पताल में रखा जाए ताकि जेल का तस्वर ना रहे, बल्कि वो एक 5 स्टार होटल में जो है वो अपनी कैद की ज़िंदगी गुजार सके। ये कहना है ख़ुद जेल के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए और ख़ुद होम डिपार्टमेंट का। अब इन सारे मामलात में जो है मैं बार बार कहता हूँ कि सिंध के 2 नामवर काजी मुलविस हैं, यानी उनकी ये मुबैना तौर पर मुजरिमाना गफलत और लापरवाही। एक तो सिंध के जेल के जो आईजी हैं काजी नज़ीर की जानिब मेरा इशारा, दूसरे जो हमारे काबिल एहतराम होम सेक्रेटरी सिंध जो है काजी परवेज शाहिद, यानी काजी परवेज शाहिद की मर्जी के बगैर सिंध की जेलों में कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। फिर कैदी का जो है वो चाहे बाअसर हो या बेअसर हो, उनका जो है जेल से किसी अस्पताल में इलाज कराना उस वक्त तक मुमकिन ही नहीं है जब तक कि खुद होम सेक्रेटरी सिंध काजी परवेज शाहिद की रजामंदी, उनकी हिमायत या उनकी जानिब से ग्रीन सिग्नल न मिले, या इसी तरीके से खुद दूसरे जो काजी हैं यानी आईजी जेल खाना जात उनकी जानिब से परमिशन न मिले तो कोई एक कैदी भी जो है जेल से बाहर निकलने का तस्वर नहीं करता। अब ये शाहरुख जो पिछले 8-9 माह या 1 साल से जो प्राइवेट अस्पताल में इलाज करा रहा था, इसकी डे टू डे जो है रिपोर्टें जो है खुद जो है आईजी खाना जात के पास भी जाती है, खुद होम डिपार्टमेंट में यानी होम सेक्रेटरी के पास भी जाती है। तो क्या अगर ये सब कुछ जो है खुद हसन सैतो यानी जेलर जो कर रहे अपनी मर्जी कर तो इन्होंने उस पर क्या एक्शन लिया?
انہوں نے انہیں روکنے کی کوشش کیوں نہیں؟ کبھی انہوں نے کوئی ایکسپلینیشن کال کی بھی کہ یہ ایک کیسا بااثر قیدی ہے جو کہ پچھلے 1 سال سے جو ہے اسپتال میں زیر علاج ہے، آیا انہیں کینسر ہے، کیا مرض ہے؟ کبھی انہوں نے کوئی پوچھنے کی زحمت نہیں کی۔ اگر انہوں نے کوئی پوچھنے کی زحمت گوارا نہیں کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اپنی بھی خاموش رضامندی حاصل تھی انہیں، اسی وجہ سے جو ہے وہ شاہ رخ کا علاج ہو رہا۔ لہذا یہ کہنا کہ یہ صرف حسن سیتو کا اپنا ذاتی فیصلہ، یہ انتہائی غلط ہے۔ اس فیصلے کا میں جو ہے یہ خود دونوں قاضی براہ راست اس میں ملوث ہے۔ اگر سندھ حکومت نے اس معاملے پر کارروائی کرنی ہی تھی، اگر وہ سنجیدہ تھی کہ یہ معاملہ اتنا سیریس ہے، تو انہیں جو ہے سیتو کے سے پہلے جو ہے ان 2 قاضیوں کے خلاف بھی کارروائی کرنی چاہیے تھی۔ اگر سندھ حکومت انہیں معطل کرتی انہیں بھی، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہاں کے سندھ حکومت نے اس معاملے کا یعنی کہ سنجیدگی سے جو ہے نوٹس دی۔ لیکن اب یہ صرف ایک خانہ پوری سے زیادہ اس کی اور کوئی اہمیت ہمیں نظر نہیں آ رہی، اور یہ بھی لگ رہا ہے کہ 2-4 دن میں یا 1 ہفتے میں حسن سیتو کو دوبارہ بحال کر کے اسی جیل میں اس کی پوسٹنگ تو ہے، اس لیے کہ ان کی جگہ پر کسی اور کو نہ تو اضافی چارج دیا گیا، نہ ہی کسی اور کی وہاں پر پوسٹنگ کی گئی، جس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ صرف اور صرف میڈیا کے اور سول سوسائٹی کے پریشر کو دبانے کے لیے، اسے ختم کرنے کے لیے ہی یہ ٹوپی ڈرامہ رچایا گیا ان کی سسپینشن کا۔ سسپینشن جو ہے وہ صرف کاغذوں میں ہے، ریکارڈ پہ ہے، لیکن عملی طور پر جو ہے وہ بدستور جو ہے سینٹرل جیل کراچی میں اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ ناظرین، اسی طریقے سے جو ہے اب لاڑکانہ جیل کی جو ہے وہ صورتحال جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے۔ وہاں سے جو ہے بعض قیدیوں کے جو ٹیلی فون ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز رائی کو آئے، اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ جیل میں جو ہے ایک طریقے سے دوبارہ وہاں بغاوت ہو گئی ہے، ہنگامی صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ قیدیوں نے جو ہے وہ ماڑی سے اپنی اپنی بیرکوں میں جانے کا سلسلہ بند کر دیا ہے، اور وہ 24 گھنٹے جو ہے وہ ماڑی میں ہی گھوم رہے ہیں، اور ٹیلی فون کا استعمال ہو رہا ہے۔ اور یہ بھی اطلاع ملی کہ ان کے پاس اسلحہ بھی ہے، جس کا ذکر پہلے ہی سابقہ جو جیلر تھے وہاں کے شہاب صدیقی اور خود جو لیاقت پیرزادہ بھی اپنی اپنی رپورٹوں میں کر چکے تھے۔ اب اطلاع یہ ملی کہ وہاں سے واجد جتوئی جو کہ خود مقامی باشندہ ہے لاڑکانہ کا، ایک فراڈ کے کیس میں پولیس کے ہاتھوں گرفتار ہو کے جیل چلے گئے تھے، اس با اثر قیدی کو وہاں سے محض یعنی لاڑکانہ سے کراچی جیل منتقل کرنے پر جو ہے وہاں کے قیدی ناراض ہیں، پریشان ہیں۔ انہوں نے اس پر احتجاج کیا ہے، اور وہ احتجاج کی صورت میں جو ہے وہ ماڑی سے یعنی اپنی بیرکوں میں نہیں جا رہا۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ احتجاج اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ ان کے ساتھی یعنی لاڑکانہ کے رہنے والے قیدی واجد جتوئی کو جو ہے سینٹرل جیل کراچی سے دوبارہ جو ہے لاڑکانہ جیل منتقل نہیں کیا جاتا، اس وقت تک ان کا یہ ہڑتال، ان کا یہ احتجاج جاری رہے گا، اور وہ جیل کو نہیں بند ہونے دیں گے، اور نہ ہی وہ ماڑی سے اپنی اپنی بیرکوں میں جائیں گے۔ یہ اس قسم کی اطلاعات اور یہی رپورٹیں جو ہے خود وہاں کے جو اس وقت جیلر ہیں اشفاق کلوڑ، انہوں نے بھی جو ہے اپنے آئی جی جیل خانہ جات جو ہے قاضی نذیر کو اور خود ہوم سیکرٹری سندھ یعنی قاضی پرویز کو، یعنی دونوں قاضیوں کو ان کی جانب سے یہ خوفناک ترین رپورٹ جو ہے بھجوا دی گئی ہے کہ اس وقت جو ہے لاڑکانہ جیل کی بھی صورتحال خراب ہے، وہاں ایک ہنگامی صورتحال پیدا ہو گئی ہے با اثر قیدی واجد جتوئی کے سینٹرل جیل کراچی منتقلی کے بعد سے۔ اور یہ تو رپورٹوں میں ہے کہ وہاں کے قیدیوں کے پاس جو ہے وہ اسلحہ ہے، اور کسی وقت بھی جو ہے وہ جیل ٹوٹنے کی ایک خوفناک اور افسوسناک خبر جو ہے میڈیا پر آ سکتی ہے کہ جوالا مکھی ہے جو کہ کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے اگر اس کا فوری طور پر جو ہے تدارک نہیں کیا گیا تو۔ پرنسپل پروگرام کے اگلے خبر کی جانب بڑھی، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کی، جو اگر چاہتے ہیں کہ آپ کو سرکل خبر اسی طرح سے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ ناظرین، اب یہ بات سامنے آئی ہے کہ علی شیر جاکرانی جو ہے بغیر سندھ حکومت کی ریکوزیشن کے سندھ میں ان کا ٹرانسفر نہیں ہوا ہے۔ ریکوزیشن کے بغیر کبھی بھی جو ہے سیکرٹری اسٹیٹ افضل لطیف جو ہے کسی بھی وفاق کے ملازم کو کسی بھی صوبے میں تبدیل نہیں کرتا جب تک کہ صوبے کی جانب سے کوئی ریکوزیشن نہ ہے۔ اب یہ اطلاع ملی کہ یہ ریکوزیشن خود سندھ کے آئی جی مشتاق مہر نے بھجوائی تھی، اور ان سے یہ ریکوزیشن جو ہے خود اطلاع اب یہ ملی ہے کہ اے ڈی خواجہ اور خود جو ہے کلیم امام نے جو ہے سفارش کر کے یہ ریکوزیشن ان سے تیار کی تھی، اس لیے کہ علی شیر جاکرانی ان کے بہت قریبی، اور علی شیر جاکرانی کو جو ہے موٹر وے پولیس اس وقت قبول نہیں کری تھی ایز اے ڈی آئی جی، کہ وہ ایک کورس کے سلسلے میں خود
तुर्की गए हुए थे एज अ DIG, और तुर्की से वापसी के बाद जब उन्होंने अपनी पोजीशन हासिल करने की कोशिश की तो उनकी पोजीशन पर किसी और नए DIG की यानी शहजाद की वहाँ पर पोस्टिंग कर दी गई थी, जिनका हाल ही में पंजाब से जो है मोटरवे में तबादला कर दिया गया था। जिसके बाद जो है खुद कहते हैं कि IG मोटरवे इनाम गनी ने उन्होंने ऑफर की थी कि हम आपको एज अ SSP तो कबूल कर सकते हैं, इसलिए कि आप 19 ग्रेड के, हम आपकी पोस्टिंग जो है वो CPO में कर देंगे अगर आप चाहें तो। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं जब ये उन्हें पहले सेक्टर कमांडर की भी पेशकश कर दी गई थी, लेकिन उन्होंने ये कहकर उसको इनकार कर दिया गया था अलीशिया जेकानी कि जिस रेंज में जो है वो एज अ DIG जो है पिछले 3 सालों से अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, वहाँ पर एज अ SSP वो कैसे काम कर सकते हैं, जिस पर उन्होंने माजूरी ज़ाहिर कर दी थी। और उसके बाद जो है वो उनका ट्रांसफ़र जो है वो फिर सेक्रेटरी स्टेट के डिस्पल पर उन्हें छोड़ दिया गया था। जिसके बाद जो है जब उनकी रिक्वेजिशन जो है खुद IG सिंध की जानिब से सेक्रेटरी स्टेट पर पहुंची तो उसके बाद ही उनका ट्रांसफ़र जो है सिंध में कर दिया गया। अब ये बात जो है वो सामने आई है, जिस पर जो है अब इतला ये भी मिली है हमारे नुमाइंदा खसूसी हमरा ज़राई को कि उस पर जो है बाज़ हसास इदारों ने जो है इंतहाई खफगी का इज़हार किया और उन्होंने जो है अपने तौर पर जो है IG सिंध मुश्ताक महर के खिलाफ भी एक खुफिया इंक्वायरी शुरू कर दी है कि जब उनके इल्म में है कि अली शेर जाकरानी का इस वक्त वसास इदारों के साथ क्या मामला चल रहे हैं कि उनका जो साहबजादा अवैस जाकरानी जो है दहशत गर्दी के एक मामले में मुलविस थे और उसमें मारे गए थे, जिसके बाद से जो है सिंध में उनकी पोस्टिंग पर पाबंदी लगाई गई थी। लेकिन अब ये इत्तला मिली कि उनकी सर्विस को मेरे ख्याल साल सवा साल बाकी रह गया। उनकी ख्वाहिश थी कि उनकी रिटायरमेंट जो है वो उनके पेरेंट सूबे से हो, यानी कि वो अपनी आखिरी सर्विसेज जो है ना खुद सिंध में गुजारना चाहते हैं ताकि वो यहाँ से रिटायर हो, ताकि रिटायरमेंट के बाद उन्हें अपने वाइजाबात और पेंशन लेने में आसानी हो। इसी वजह से उन्होंने अपनी पोस्टिंग सिंध में करवाई है, ये कहना है हमारे नुमाइंदा खसूसी हमरा ज़राई का। लेकिन IG मुश्ताक महर के खिलाफ जो है हसास इदारों की जानिब से एक खुफिया इंक्वायरी शुरू किए जाने की भी इत्तला। दूसरी जानिब जो है ये भी इत्तला मिली है कि साउथ के DIG शर्जील खरल और खुद IG मुश्ताक महर के दरमियान एक बार फिर झड़प शुरू हो गई, और झड़प जो है बार बार IG की जानिब से मामूली वारदातों पर जो है वो उन्हें एक्सप्लेनेशन कॉल करने, उन्हें बुरा भला कहने पर हुई। अब पिछले दिनों जो है वो 73 लाख रुपए जो लूटने की एक वारदात हुई थी CPLC क्लिफ्टन के जो मुकेश के जो बरादर निस्बती से जो लूटे गए थे, उस वारदात के पर भी जो है IG मुश्ताक महर ने जो है DIG साउथ को बहुत बुरा भला कहा। उसका कि तुम जब साउथ में आने के लिए इतनी बेचैन और बेताब थे तो अब इन वारदातों की रोकथाम में भी अपना किरदार अदा करे, वरना सस्पेंशन के लिए तैयार हो। जब इस किस्म के जब उन्हें मुकालमे सुनने को मिले तो उस पर जो है कहते हैं कि नईम जो DIG साउथ हैं, नईम शर्जील खरल, उन्होंने कहा भी कि अगर आपने मुझे तब्दील करना है तो मुझे तब्दील कर दें। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर साउथ में मुकद्दस हैदर है तो आप उनकी पोस्टिंग कर दें। मुझे बार बार जो है मामूली वारदातों पर जो है मुझे औरतों की तरफ से ताने देने का सिलसिला बंद कर दें, मैं ये ताने मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। इस किस्म के जो है मुकालमे जो है यानी कि IG और DIG के दरमियान हुए हैं, ये कहना है खुद हमारे नुमाइंदे हमरा ज़राई का, जो कि पुलिस ही के एक इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए ने उनसे शेयर की कि इनमें झड़प जो है एक बार फिर बढ़ चुकी है, और ख्याल ये है कि या तो IG जो है वो उनका तबादला करवाने में कामयाब हो जाएंगे या फिर नईम शर्जील जो है DIG साउथ खुद अपना चार्ज छोड़ देंगे। इसलिए कि ये आए दिन के जो है झगड़ों से खुद DIG साउथ जो है वो इस वक्त तंग आ चुके हैं। यानी इस वक्त कराची जोन के तीनों DIGs में मां सिवाय मुकद्दस हैदर के बाकी दोनों DIGs जो है वो इस वक्त IG मुश्ताक महर के आताप के, उनके इंतकाम का शिकार बने हुए, सिवाय मुकद्दस हैदर जो कि IG मुश्ताक महर के यानी कि हाथ के छाले और आंख के तारे बने हुए हैं। नाज़रीन, इस खबर के प्रोग्राम के अगले खबर की जानकारी जो लोग अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं चाहते हैं कि हक और सदाकत का सफर इसी तरीके से जारी व सारी चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। बलूचिस्तान के वज़ीर आला पिछले 48 घंटों से इत्तला मिली कि वो उन्होंने डेरे जमाए हुए हैं इस्लामाबाद में, और वो प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात किए बगैर वापस बलूचिस्तान जाने का इरादा नहीं रखते हैं, और ख्याल यही है कि वो IG बलूचिस्तान को तब्दील करने का टास्क लेकर इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं। उनकी इस वक्त तक जो है कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात नहीं हुई। मुलाकात होने के बाद ही जो है मोहसिन बट का नोटिफिकेशन IG बलूचिस्तान की हैसियत से जारी किए जाने का इम्कान है। जाने से कबल एक और ख़बर CTD कराची की भी शेयर करते चलें कि
راجہ عمر خطاب جو انچارج سٹی کے، انہوں نے ایک اور ناقابل فراموش کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ کور کمانڈر میں جو حملہ ہوا تھا 2004 میں، اس میں ملوث ایک بہت بڑا جو ملزم ہے سید کاشف علی شاہ عرف شاہین، ان کی گرفتاری لائنز ایریا کراچی سے آج حساس اداروں کی ٹیم کے ساتھ مل کر عمل میں لائی گئی، جس کی زندہ مردہ گرفتاری پر سندھ حکومت نے 5 لاکھ روپے کا انعام مقرر کیا تھا۔ اور یہ ملزم جو ہے پچھلے کئی سالوں سے جو ہے وہ خود راولپنڈی اور پنجاب کے دوسرے دیہی علاقوں میں روپوش تھا، اور آج ہی جو ہے یہ کراچی منتقل ہوا تھا۔ ان کے قبضے سے جو ہے کوئی اسلحہ ایمونیشن اور دوسرا اہم دستاویزات بھی برآمد ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے، اور یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ وہ کوئی سلیپر سیل جو ہے چلانے کا ان پر شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اور یہ ان کے جو ریڈ بک تھے، ریڈ بک کے صفحہ نمبر 77 میں بھی ان کی تصویریں ہیں، ان کا ذکر ہے۔ تو یہ ایک راجہ عمر خطاب کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے، اور یہ کر کے جو ہے انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ ابھی زندہ ہیں، اور دہشت گرد ان کے ہوتے ہوئے جو ہے ان پر جو ہے کراچی کی زمین جو ہے وہ مسلسل تنگ ہوتی رہے گی۔ یہ دعویٰ ہے خود راجہ عمر خطاب کا۔ ناظرین، یہی کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔